Continuation ni sa second set nila. 3,000 ang kada set. Primero daw na set Didong. First set winner Didong. Second set na ni paunay sa 20. Didong first set. Paunay sa 20. Pila? 3-9. 13? 13 na. Didong 13. 13 na si Didong. Si Tatay Digub Didong. Dito ito sa Kalumpang Jensan. Iyay ka. 13-9. 13. Ito na lang dong. Dondon naman ng tumber. Okay, sumablay na si Dondon. 13. Senior citizen ya. Si Didong senior citizen. Iyay ka. Sayang ba? Yes, 13. Is 3. Once. 13. 1-3. Oy, sumablay. Didong na naman ngayon. Tingnan natin kung lalamang na naman siya. Okay. 14. Anom na lang dong. 10-11. Good. 15. Katawala si Didong, no? Katawala si senior citizen. Kulot, bukas ang laban. Abangan ninyo. Abangan ninyo. Kirby versus Kulot. Oy, sumablay. Didong pa rin. 15-11. 15-11. 16. 10-11. Apat na lang. 17. Tatlo na lang. Medyo kulba ang kalaban. Ayay ka. 17-11. 17-11. Ginsan. 12. City. 13. City. Ocho. Dua na lang dong. Tiwasin mo na dong. Iyay ka. Sablay pa. Last 2 na si Didong. Oy, sablay na. Tapusin mo na. Didong last ball. Last ball. Didong last ball. Senior citizen versus Game ball. game over. Oh, game over na. Panalo na. Second set, panalo pa rin si Didong champion. Congratulations sa winner, Didong Boongon Kabugaw. Yan si Didong, oh. Oh, hambog kayo. Oh, tinawag ng dagwa niya, oh. Ay, na champion. Oh, 3 mil, bali 6 mil na ang daog.
Ah, grabe. Oh. Okay. Okay, Didong mo. Panalo, Didong. Dua kasit. Halo, Didong na. Didong. Didong na. Dua na kasit. Didong ng Buongon, Kabugaw, Obrero, Davao City. Didong ng Kabugaw. Oh, ito. Member sa Sweet Notes. Kalumpang. Oh. Adong. Tulong set.